بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. अब आपके सामने अल-जामिअ अल-रज़िया इस्लामुल मुस्लिमीन मदरसा साहिब वहाँ के बेहतरीन कारी हाफिज जिनसे मुलाकात हज़रत हाफिज जवारी मोहम्मद शकील अहमद नूरी साहब वो तलावत की कोशिश ला रहे हैं समाप्त है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Betul Al-Quran jadi tilawat penampak yang bersyukur semangat.
يسبح